Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Prosesi pemakaman terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mulai diadakan di Teheran, Iran pada Kamis 1 Agustus hari ini. Dalam prosesi ini, pemimpin tertinggi Republik Islam Ayatollah Ali Khamenei terlihat memimpin sholat jenazah diikuti oleh ribuan orang. Selesai sholat, jenazah Haniyeh kemudian dibawa ke lapangan Azadi untuk selanjutnya diterbangkan ke Doha, Qatar. Sebelumnya, Ali Khamenei menuding serangan terhadap Haniyeh dilakukan oleh Israel. Khamenei pun menyatakan sudah menjadi tugas pihaknya untuk melakukan misi balas dendam atas kematian Haniyeh. Juru bicara Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf dalam pidatonya di upacara ini mengatakan bahwa Haniyeh adalah orang yang bijak. Menurut Ghalibaf, selama hidupnya, Haniyeh sudah mewakili rakyat Palestina. Ghalibaf mengatakan pembunuhan Haniyeh di Teheran tak akan dibiarkan begitu saja. Dikatakan olehnya balasan atas serangan ini akan ada di waktu dan tempat yang tepat. Ia berujar, sulit bagi pihaknya membiarkan tamu mereka jadi sasaran dan dibunuh di wilayahnya. Adapun Iran kemarin sudah menggelar rapat darurat untuk membahas penyelidikan kematian Ismail Haniyeh. الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا سرمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وإن كانا مسيئين فتجاوز عنهما واغفر لهما اللهم إنهما وإنا لا نجد من دونك ملتحدا غافرين اللهم انصر المظلومين اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات مهمان شهدای مقاومت به ویژه حاج قاسم سلیمانی عزیز و ابو مهدی المهندس هستند. فریاد برمی آوریم مرگ بر اسرائیل. الله اکبر الله اکبر الله اکبر قرآن هم غزه هم لبنان جانم فدای قرآن مرگ بر اسرائیل به خونخواهی مهمان عزیزی آمدیم اینجا مانی دریغ از ما که راحت بگذریم از خون مظلومش چنین مهمان نوازی نیست در قاموس ایرانی مرگ بر آمریکا رفته است حاج قاسم Kepergian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tak hanya meninggalkan duka bagi warga Palestina tapi juga Iran. Terbukti dari ribuan orang yang mengantarkan jenazah Haniyeh dan memanjatkan doa untuknya di depan Universitas Teheran pada Kamis hari ini. Kerumunan pelayat membawa foto Haniyeh dan bendera Palestina sebagai penghormatan terakhir. Sebelumnya, jenazah Haniyeh lebih dulu disolatkan oleh sejumlah jemaah yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi Republik Islam Ayatollah Ali Khamenei.
Seorang profesor dari Universitas Teheran, Fuad Izadi, mengatakan terbunuhnya seorang pejabat tinggi di ibu kota merupakan hal yang mengejutkan. Iran pun mengumumkan 3 hari masa berkabung untuk kepergian Haniyeh. Sementara itu, warga Palestina yang tinggal di kamp pengungsian Deir el-Balah bernama Saleh al-Shanat mengaku kehilangan sosok Haniyeh. Sebab menurutnya Haniyeh bukan hanya pemimpin Hamas, melainkan juga Palestina. Hania dikenalnya sebagai sosok yang selalu berusaha melayani masyarakat. Sementara itu, ribuan warga Turki turun ke jalan di Ankara pada Rabu waktu setempat. Mereka mengutuk keras pembunuhan terhadap Haniyeh yang diduga dilakukan oleh Israel. Masa membawa bendera Palestina dan poster dukungan kepada para pejuang. Sebagai informasi, Haniyeh tewas bersama pengawalnya saat tengah tidur di tempat singgahnya di Teheran pada Rabu dini hari. Haniyeh kala itu baru saja menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian. Serangan tragis terhadap Haniyeh ini pun dapat kecaman keras dari sejumlah pihak. Kematian Haniyeh dikhawatirkan dapat memicu dampak besar di kawasan tersebut. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala akan mengikuti langsung prosesi pemakaman Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar. JK akan berangkat ke Doha malam ini untuk mewakili Indonesia di pemakaman tersebut. JK mengatakan almarhum Haniyeh merupakan sosok yang gigih dalam melakukan kegiatan politiknya. Adapun JK diketahui baru saja melakukan pertemuan dengan Haniyeh di Doha pada Jumat 12 Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut, JK menyampaikan bela sungkawa pada bangsa Palestina yang jadi korban selama konflik. JK juga menegaskan sikap solidaritas serta dukungan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Dalam kesempatan tersebut, Haniyeh juga memuji kontribusi Indonesia dalam merawat korban luka dan mendukung gerakan rakyat dalam demonstrasi serta menunjukkan solidaritas yang luas terhadap rakyat Palestina. Buat siarkan ini jam 6. Jam 6 apa? Stasiun TV. Kanan Pak, kanan Pak. Dalam rangka apa ini ke Doha Pak? Ya, ini kan memenuhi harapan mereka di Palestina agar Indonesia mengirimkan delegasi ke sana, dan kami diundang untuk menghadiri pemakaman almarhum Ismail Haniyeh. Oke.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengutuk keras pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Dalam keterangannya pada Kamis hari ini, Presiden Jokowi mengatakan peristiwa ini sama sekali tidak bisa ditoleransi. Terlebih serangan terhadap Haniyeh dilakukan di wilayah kedaulatan Iran. Ya, itu sebuah kekerasan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi dan terjadi di wilayah kedaulatan Iran. Saya kira semua termasuk Indonesia mengecam keras kekerasan dan pembunuhan seperti itu. Ya, itu sebuah Sehari seusai pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu akhirnya angkat bicara. Meski tak menyinggung secara langsung terkait tewasnya Haniyeh, Netanyahu sesumbar mengatakan Israel siap menerima balasan terkait pukulan yang diberikan. Netanyahu mengungkapkan Israel telah memberikan pukulan terhadap proksi-proksi Iran seperti Hamas dan Hizbullah. Lebih lanjut, Netanyahu juga mengomentari soal serangan Israel ke ibu kota Lebanon, Beirut, yang menewaskan komandan senior Hizbullah, Fuad Shukr. Menurutnya, warga Israel akan menghadapi hari-hari yang penuh tantangan ke depan. Netanyahu menegaskan Israel akan bersatu dan bertekad untuk melawan ancaman apapun. Israel pun akan menyerang balik tiap serangan yang dihadapkan pada mereka. Adapun terbaru, Israel mengonfirmasi kematian Komandan Militer Hamas Mohammed Deif yang tewas pada 13 Juli lalu. Hamas sendiri belum berkomentar mengenai kabar kematian Deif ini. מזה חודשים אין שבוע שלא אומרים לנו, לא אומרים לי, מבית ומן החוץ, סיים את המלחמה. לסיים את המלחמה כי מיצינו מה שאפשר להשיג, ובכלל אי אפשר לנצח. לא נכנעתי לקולות האלה אז, ואני לא נכנע להם גם היום. לא היינו נכנעים ללחצים הללו. לא היינו מחסלים את בכירי החמאס ואלפי מחבלים. בימים האחרונים הנחתנו מכות מחץ על כל אחת מהם. לפני 3 שבועות תקפנו את רמטכ"ל חמאס, מוחמד דף. לפני שבועיים תקפנו את החות'ים באחת ההתקפות הרחוקות ביותר של חיל האוויר. ואתמול תקפנו את רמטכ"ל חיזבאללה, פואד שוקר. בתקיפה אתמול חיסלנו את סגנו של נסראללה. מוחסן היה אחראי הישיר לטבח הילדים והילדות היקרים שלנו במג'דל שמס. הוא היה אחראי לרצח אזרחים ישראלים רבים אחרים. הוא היה אחראי למתקפה בלתי פוסקת על אזרחינו ביישובי הצפון ב9 חודשי המלחמה. סגרנו חשבון עם מוחסן, ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו. כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. בימים האחרונים הנחתנו מכות מחץ על כל אחת מהן. מזה חודשים אין שבוע שלא אומרים לנו. Setelah kematian Ismail Haniyeh, kini muncul pembicaraan mengenai sosok penggantinya. Dilaporkan ada kecenderungan dari unsur-unsur pimpinan di Gerakan Pembebasan Palestina untuk memilih Khaled Meshal. Adapun Khaled Meshal sempat dikenal luas seusai agen intelijen Israel, Mossad, gagal menyuntikkan racun di sebuah jalan di Amman, Yordania pada 1997. Upaya pembunuhan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ini membuat murka Raja Hussein dari Yordania. Saking marahnya, Raja Hussein memerintahkan eksekusi hukuman gantung bagi agen Mossad yang jadi tersangka upaya pembunuhan. Raja Hussein juga mengancam akan membatalkan perjanjian damai Yordania dengan Israel, kecuali penawar racunnya diserahkan. Israel pun setuju dan melakukan pembebasan terhadap pemimpin Hamas, Sheikh Ahmed Yassin. Namun Israel malah membunuhnya 7 tahun kemudian. Sumber Hamas mengatakan Meshal diharapkan akan dipilih sebagai pemimpin tertinggi kelompok tersebut untuk menggantikan Ismail Haniyeh. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawasgi pamit. Sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.